हेलो डियर पिलामाने आसंतु आज आम नवम श्रेणी इंग्राजी बहीर शेष को जो अच्छी पाठटीए देखिपे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ये पाठटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आम डिस्कसन करवा ताले चलतु प्रश्न उत्तर सेक्शन को चली जावा जदि आपण मैंने कहे ये पाठटा भी पढ़े कि मु डिटेल भाव में बुझेबी देखो नॉन नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बर्तमान ये जो तले क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी यार आंसर दियो बोली कही ताहले चलो गोटे पर गोटे तार संपूर्ण आंसर आम दवापाई चेष्टा करवा। तो प्रथमटा कौन कही एक नंबरटा देखते पिले एक नंबरटा है हाउ हाउ हैज द ऑथर डिस्क्राइब्ड हिज ग्रांडमदर ऑथर माने जे लेखक लेखक सी किभली भाव रे तार जेजेमा को वर्णना करिछि ए पाठटे ना। तो उत्तरटे आम लिखा द ऑथर्स ग्रांडमदर वाज एन ओल्ड वुमेन सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for 20 years. She was short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. ताहले आमे जीवा पुणी द्वितीय नंबर रे देखिवा द्वितीय प्रश्नटी देखंतु कौन अच्छी ना व्हाट इम्प्रेशन डिड द ऑथर गेट लुकिंग एट हिज ग्रांडफादर्स फोटोग्राफ ग्रांडफादर माने जेजे बापांकर फोटोरु केउ जिनिसटी देखा लेखक को बहुत इम्प्रेस कला माने आकृष्ट करथिला। उत्तर रे लिखिबा हिज ग्रांडफादर वोर ए बिग टर्बान एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड covered the best part of his chest and he looked 100 years old. He did not seem to have a wife or children. He looked as if he had lots and lots of grandchildren. तृतीय नंबर प्रश्नटी टिके मु ऊपर को उठे दूची। हाँ तृतीय नंबर कौन देची Do you think the author's mother was a religious person? Why do you think so? तुम्हें भावुच कि लेखकर माँ गोटे रिलीजियस पर्सन माने भगवान को पूजा करने लोक थिले। Why do you think so? ये आपण माने कहीं भावुंट उत्तर रे आम लिखा yes. We think the author's grandmother was a religious person. एठी आपण लिखाई द ऑथर्स मदर बोली प्रश्न रे किंतु मदर नाई ग्रांड मदर विषय रे कही एटा टाइप मिस्टेक अछि है। Yes, we think the author's grandmother was a religious person because she told the beads of her rosary and her lips constantly moved in audible prayer. 4 नंबर टी देखिवा प्रश्न अछि the author says that he and his grandmother were good friends. Did they do anything together? ऑथर एथरे आउ कोन कहिछि माने से निजे एवं तारो ग्रांडमदर माने जेजिमा गोटे भल सांग थिले से माने कोन डिड दे डू एनीथिंग टुगेदर से माने कोन जहा किछि भी मिसिक करूथिले कि एकाठी करूथिले जे कोनोसी भी काम। उत्तरटे आमे लिखिबा यस दे वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तापरे 5 नंबर देखिबा 5 नंबर प्रश्नटा कोन लेखा अछि Why did his grandmother carry chapatis when they went to school? What does this tell you about her? Why did his grandmother carry chapatis? कहीं चापती नहीं कि जाउथिले एवं केते बेले ना स्कूल जीवा बाटरे
सी सेटा को कौ हिसाब रे यूज करलो व्हाट डज इज टेल अबाउट हेयर माने ए विषय रे ताको कोन कहै स्टोरी रे से विषय रे हमें लिखिया उत्तर रे लिखिया हिज ग्रैंडमदर कैरिड chapatis when they went to school because she wanted to feed the village dogs on them. This tale is about her love for animals. पुणी आमे परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी देखिवा परवर्ती प्रश्न आसिला देखंतु पिले नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेटा पढ़िला परे आमे पढ़िनु तथापि भी आमे उत्तर दे दबा जदि आपण चाहुचंती मु पढ़ी कि बुझेवा पई बोली ताले मेसेज कले मु पढ़ी देबी एक कौन देछि द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वेयर वेरी क्लोज टू वन एनदर हाउ डू यू नो दिस लेखक एवं तांकर जेसीमा बहुत क्लोज थिले एटा कि भली तुमे जानुछ ए विषय रे लिखिया पई कहिछि तो उत्तर रे आमे लिखिबा कोन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वेंट टू स्कूल टुगेदर एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर दिस शोस दैट दे वर वेरी क्लोज टू वन एनदर द्वितीय नंबर प्रश्नटी देखिए व्हेन डिड देयर रिलेशनशिप चेंज व्हाई केतेबेले तांकर संपर्कटी चेंज हैला आउ काहेकि बदली गेला उत्तर रे लिखिबा देयर रिलेशनशिप चेंज्ड व्हेन दे केम टू द सिटी एंड द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल बाय बस तृतीय नंबर कौन अछि पिले There were some things about the author's school that his grandmother did not like. What were these? ए पाठटे रे आमे पढिथिले कोन सम थिंग्स माने किछि जिनिस ऑथर स्कूल रे जहाँ भी घटुथिला ता जेजिमा को पसंद लागु नथिला हला सेगुडा कोन कोन से विषय रे लिखिया तो उत्तरटी रे लिखिवा इंग्लिश वर्ड्स little things of western science and learning and no teaching about God and the scriptures and the music lessons at school were not liked by his grandmother. Happened to their relationship when the author went to the university जेतेबेले लेखक विश्वविद्यालय को पढ़िबा पई चली गेले तांकर आउ तांको जेजिमा भितर जो संपर्क रे कौन घटिला तो उत्तर रे लिखियो व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन एंड देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड तापर 5 नंबर कौन देछि व्हाट डिड हिज ग्रैंडमदर डू विथ हर टाइम जेजिमा से कौन कले एका एका The distance between the author and his grandmother grew wider. What do you think will happen next? ए विषय रे हमें लिखिबा तो उत्तरटी लिखिबा his grandmother sat by their spinning wheel all through the day. Only in the afternoon she sat in the veranda breaking the bread into little bits and feed hundred of little birds around here. तापरे आमे सेक्शन 3 रो प्रश्न गुड़ाक विषय रे आलोचना करिवा एटा हला पिले सेक्शन 3 हला सेक्शन 3 रे कोन प्रश्न देछि देखंतु आसी गेला सेक्शन 3 एक नंबर कोन अछि द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड व्हाई डिड ही थिंक दैट हिज ग्रैंडमदर्स वुड बी अपसेट जेतेबेले ऑथर भाबिला से लेखक जेतेबेले से छोट छुआ माने पाठ पढुथिला से कोन एब्रॉड विदेश को जाके पाठ पढिया पई काहे कि से भाबिला तारो जेजिमा अपसेट होबो बोली ना से विषय रे हम लिखिया को जिया तो उत्तर रे लिखिबा he thought that his grandmother would be upset because he would be away from 5 years and at her age one could never tell. द्वितीय प्रश्नटी कौन देछि पिले
How did his grandmother behave when she saw him on his return at the station? ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଫେରୁଥିଲେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଜେଜେମା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ବିହେଭ୍ କେମିତି କଲେ ତା ସହିତ ଆଚରଣ କେମିତି ଥିଲା ତାର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା when his grandmother saw him on his return at the station she clasped him in her arm and kept reciting her prayer. 3 number. What changes came over her in the evening? What changes came? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଲା 3 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟିଏ ଲେଖିବା in the evening she collected the women in the neighborhood, got an old drum and started to sing. She did not pray at that time. 4 number ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି Was her illness of a serious nature? Was her illness of a serious nature? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଲିଖିବା No, her illness was not of a serious nature. She had a mild fever and the doctor said that it would go. It would go. 5 number ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ Why did she refuse to talk to her family member? କାହିଁକି ସେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା She refused to talk to the members of her family because she wanted to devote her time before her death praying and telling her beads. 5 ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଆଉ 6 7 ଦୁଇଟା ଅଛି ସେଇ ଦୁଇଟା ବି ଦେଖିଦେବା 6 କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ 6ଟା ଦେଇଛି What did the author and his family see when they went to take her for cremation? What did the author ମାନେ ଲେଖକ ଆଉ ତା ପରିବାର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ତା ମରି ଶରୀରକୁ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଗଲେ ଜାଳିବା ପାଇଁ ନା ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ When they went to take his grandmother for cremation, they saw thousands of sparrows sitting scattered on the floor. There was no creeping. 7 number କ'ଣ ଅଛି What was strange? ଅଦ୍ଭୁତ କ'ଣ ଥିଲା about the behavior of sparrow ଘରଚଟିଆ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ The strange thing about the behavior of a sparrow was that when the author's mother fetched some bread for them, broke it into little crumbs and threw it to them. They took no notice of it. When they carried the author's grandmother crops off, they flew away quickly. ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେକ୍ସନ୍ 1 ସେକ୍ସନ୍ 2 ସେକ୍ସନ୍ 3ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବଳକା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାର ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଅଲଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ତ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ